Save na. Gagi, nagpa-plus 9 si Elise. Kats, pa-BA nga, Kats. BA repeat lang. Ubus to, par. Okay, 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. May pots na kaya? Boss, wala nang available FS dyan. May FS daw, FS. Isang FS lang mga boss. Dati ako. Makakaroon na lang natin. 5, 4, 3, 2, 1. Palagan nyo Phoenix. Revive na kaya. Set tayo. Portal na. Set tayo. Portal. Tapak mid. Pareso pa ako ang puta. Tapak mid. SP revive. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Okay, set. Okay, set. 3, 2, 1, MH. Dito na po MH. Tingin sa macro, maniwala, tara. Tutok lang macro. Lumagpas sa macro, pangit. Okay, macro lang. Okay pa. Macro. Relight speed bus. Bus lang. Huwag kayong lalagpas pre, makikita kayo. Masisira yung kape. 3, 2, 1, MH. Ito nga po MH. MH pa lang. 3, 2, 1, push. Tingin sa macro, dikit lang. 3, 2, 1, push. 1, up. Okay, palag. Okay, ubus yan, maniwala. Okay, palag pa. Pinanggalingan pa. Okay, palag pa. Pasok mid na matay. Ay, pasok R na matay. Pasok R na matay. Geng. Pasok R na matay. Macro agad. Macro. 8. Huwag kayong lalayo. 7, 6, 5, 4. Hitable. Wala nang 1. Hitable na. Palag. Tangin na. Sabi ko sa inyo, macro lang eh. Babasag kayo pag lumagpas kayo sa macro. Ipit. SP revive. Tapak mid. Mid po. Okay, mid. 3, 2, 1, pasok mid. Okay, paset. 8, 7, 6, 5, 4. Mako lang. Ito eh. Mako ito eh. Yun tayo mid. Hanggang dito lang. Mako lang. Sige lang. Be, dito lang kayo be. Hindi ko kailangan scouter ng ano. 3, 2, 1, macro left side. Left side. Focus lang dito. Alat lang dito, magkakaipitan to. Takusan to, tsaka ano. 1, up. Okay, cut nyo na. Okay, pa-skating. Palag nyo. Okay, skating oh. Hagda naman, takusan naman. Mga tanga yan. Naubos yung ano kapats ko. Okay, palag nyo. Palag sa meron. Okay, hagdan pa. Wala nang papasok. Yep. 3, 2. Geng. Palag lang. Pasok mid kayo mga nasa labas. Pasok mid. Sige. Pasok mid. Portal agad. Pedes pala. Sorry. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable po. Hitable po. Palag. Andyan, end numero sa likod niya. Palag lang sa meron. Wala nang papasok. Palag sa meron. Okay, revive. Portal na po yung mga nagpapa-MMR. Nareso pa. Portal na. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. L po, pasok po L yung mga late. L po. Start po dito. Scouted tayo ng takosan dito guys ha. Okay.
Okay, set lang po. Pasok na namatay. 3, 2, 1. Pabitaw po image. Tara, push. Tingin sa macro, pre. Tingin sa macro. Highway daan. Iwas tayo sa Baguio? Tangina Baguio. Okay, macro po. Macro. Light speed lahat para walang beaten. 3, 2, 1. Tara, push mid. Ito na, nakatalikod. 1, up. Okay, palag po. Pamid. Okay, palag po. Okay, tulak lang. Tulak pa portal. Okay, palag pa. Kaya natin. Maniwala. Pasag to. Okay, palagan nyo pa po. Palag na pa. siyang ka. Ubus ha. Pasok mid namatay. Pasok mid po namatay. Okay, pasok mid lang. Pasok mid. Okay, palag na sa buhay. Set kayo dyan. Pasok mid mga namatay. Habol kayo. Okay, setan niya party niya. Okay. Palag lang. Kaya na, pushing na. Okay, pa-call in na yan. Kaya na pato dyan, be. Up, nasakop. Nawa. Okay, tapak R. Defender. Tapak R po. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. Okay po. Nabiyay na daw yan ha. Pasok ha. Mako lang. 8, 7, 6, 5, MH 4, 3, 2, 1. Macro. Palag po. Okay, palag po. Ubus yan. Pasok mid namatay. Pasok R namatay. Palagan nyo. Okay, pasok R lang po. Ubus natin yan, Dre. Ubus natin yan. Okay, palag nyo R. Pasok R namatay. Okay. Compress na sa macro. Compress sa macro. Huwag kayo lalayo sa macro. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na po. Promise. Maniwala. Palag po. Ubus natin yan. Ubus yan. Ubus po. Palag po. Okay, palag pa. Okay, ubus natin yan. Maniwala. Ubus. Okay, palag po. Galing tagdan. Okay, basta doon galing. Okay, palag pa. Kaya pa. Wala nang papasok. Okay, SP revive na po. Mga nagpapa-MMA portal. Okay, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Set po. Nasa L at left right po kalaban natin ha. Unahin natin basagin numero. Nasa right side. Set po. Okay. 3, 2, 1, MH. Pamako. Talapos up. Skating. Tara. Okay, macro. Highway. Express po. Express po. Tingin lang po sa macro. Papa-RG ko sa dulo. Up. Macro. Huwag kayong papakita. 3, 2, 1, MH. MH nga po. 3, 2, 1, tara. Pusharon. Bawas to ha. Makase up. Okay, 147 up. Okay, palag lang. Up. Pasok ka namatay. Tingin pinanggalingan ha. Tingin. 8, 7. Pabihay na po. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable po. Okay, palagan niya. Pasok ka namatay. Phoenix, Pinanggalingan. Macro. 3, 2, 1, push. Push niya na po. Okay, push niya po. Basag. Palag. Okay, ubus to be. Gusto be, maniwala. Cancel ko na lahat. Oh, nice one. Nice G. Pasok R namatay. Okay, pasok R po namatay. 8, 7, 6, 5. Palag na lang po ha. 1. Okay, palag lang. Halo. Okay, palag.
Wala na pong papasok, wala na pong papasok. Easy MMR, guys. Okay, tapak mid, tapak mid, tapak mid. Kalas tayo. Nakuha ko na yung strategy. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid po, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol to na sa harap ha, itabol to na sa harap. Ito yung mid po, ito yung mid. 3, 2, 1, push macro, push macro, push macro. Push macro po, push macro, push macro, push up. Okay, okay. Push macro, push macro. Nakatalikod, nakatalikod. 3, 2, 1, tulak. Makase, up. 7, up. Okay, palagan niya, palagan niya. Okay, tara, tara. Tulak, tulak macro, tulak macro, tulak macro. Pasok ka namatay. Pasok ka namatay. 3, 2, 1. Tara, baba, 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 baba. Macro po, macro po, macro po. Bakit? Compress muna, compress muna, compress muna. Labat? Compress muna, Labat papa-MH. na yan. 3, 2, 1, Ayos na, MH. diba? MH po, MH po, MH po. 3, 2, 1, push. Push, push, push. Left and right, left and right, left and right. Makro po, makro, makro, makro. Tingin sa makro. Tingin sa makro. Okay, makro lang, makro, 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 makro. Palag. Palag, palag, palag. Okay, palag na sa meron. Palag na sa meron. Okay, wala na papasok. Okay, okay, okay. Wala na papasok, wala na papasok. Tapakar, tapakar, tapakar. Tapakar, tapakar, tapakar. Pa-compress po, pa-compress. Tapakar. Okay, R, tapak, 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 tapak. 3, 2, 1, pasok up. Set, set, 8, 7, 6. Dito tayo sa bilog ah. 4, 3, 2, 1. Pakipalagan po, pakipalagan. Hitable to. Palagan nyo, palagan nyo. Left and right lang. Okay, alag wala. Portal side, portal side, portal side. Portal side, portal side. Okay, portal side po. Numero nakapak sa Okay, palag, palag, palag. Pasok ka namatay, pasok ka namatay, pasok ka namatay. 8, 7, macro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na numero ah. Pag kumalag, tirahin nyo. Okay. May hitable na sa gitna. May hitable na. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable lahat, hitable lahat, hitable lahat. Hitable po lahat, hitable po lahat, hitable po lahat. Oh, kalas na, kalas na. Yung mga FSB, mag-iw kayo, wag kayo magtatakbo palayo. Okay, portal, portal, portal na, portal na, portal. Portal na, portal na. Apak mid. Short na sa Baps yung mga member niya, be. Pasang mid. Puro kayo takbo. Okay, paset po, paset po, paset po mid. Ayun na. Paset po mid, 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 mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Okay, baka pa lang. Ano yan, CW? Ah, 3, 2, 2. sinumber lang. Gago. Gago. Be, may mic tumatagas. Sorry. Tapak R. 3, 2, 1, pasok R. kaya sa mga Sige, sige. Set. Ito na. 8, 7, MH, 6. Macro lang ah. 5, 4, 3, 2, 1. Huy, wag kayong tumagos dyan. Pukinginan nyo. Palagan nyo. 1, up. Itable na. Tangina, puro kayo sa lida. Hirap nyo i-command. Esper vibe. Pakinig kayo sa command pre. Macro lang titingnan nyo. Tangina, takbo kayo, takbo. First Tapakel. class yan? MS ba yan? Oo. Apakel, pasok El. Sali daw siya, may ito ba? Wala. Dito? Dito macro. Wala. Baka- Kamo yung guild. Hindi siya nakalim yung guild. Pre, yung mic, pre. Hindi rin. Okay, set. Macro lang tingnan nyo pre. Tangina, takbo kayong takbo. 3, 2, 1, baba. Pakanan. Tingin sa macro. Kanan. Highway daan. flashing sila. Okay, kanan, macro. Highway. Ah, pinto. 3, 2, 1, light speed kayo para hindi mabitin. 3, 2, 1, MH. MH po. Puta, nagsilip na naman sila. Sa taas ng arwa nasa Pa-MH sa macro. 3, 2, 1, left side. Tara, macro. Sa taas. Taas pa ng tulay ka? Taas ng tulay. Ah, tara, tulay. Portal Sige. Pre, wag kayong magpakita dun sa kalaban. Nasisira diskarte.
Light speed, light speed. 3, 2, 1, push portal. Compress sa makro, compress sa makro. Recovering to ah. Tara, push, 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 push. Combo, makase, up. Okay, banat, banat. 1.7, up. Okay, palag, palag, palag. Ubos, 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 ubos. Pasok ka namatay. Pasok ka namatay, pasok ka namatay. Tingin sa makro, hanap. Galing dito. Okay, hanap makro, hanap makro, hanap makro, hanap makro. 3, 2, 1, MH. MH. 3, 2, 1, tara, babagit na. Babagit na, tingin sa makro. Gilang, gilang, gilang. Geng, makro, 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 makro. Parait, parait. Parait, parait, parait. Phoenix nag-MH na. Ah, tara, GH, GH. Okay. Tara, tara, set. R. Tapak. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. Set po dito. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macro lang. Hitabol. Putang ina, nagtatakbo na naman sila. Ang gagaling. Masalida. Okay, palag. Palag. Sa may kuweba side. Be, ano ginagawa niyo dyan sa gitna? Yes, pero vibe nga. Pare, wag niyo ugaliin pag may lumabas na kalaban, umaatras kayo ah. Tako sa numero. Flashing. Pangat niya gumalaw. Tapakel, ilalayo ko kayo sa clash pag ganyan. Pasok L. Numero yung panalo dun. Phoenix. Okay, set. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Portal. Mananda mo. Palagan nyo. Tumatakbo lang yan. Oh, tingin sa macro. Okay. Macro. 7. Pati mga FS. Kasta. 3, 2, 1. Hitable. Makase. Combo. Up. 4-7. Up. Okay, banat pa. Yung mga FS na nagpapa-MMR dyan. Box nyo muna bago kayo tumakbo. Okay, pasok kayo namatay. Sige. 3, 2, 1. Sasalpukin natin to. Macro. Macro. Highway kayo. Highway. Okay, highway lang. Tingin sa macro. Ito na. 3, 2, 1. Okay, push nyo. Makase. Up. Okay. Oh, dito lang. Pedes lang. 3, 2, 1. Likod. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Ang lalayo nyo. Okay, palagan nyo. Okay, Spear Vibe. Be, makinig kayo sa command, be. Kayo lumagpas na macro. Pasok mid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable. Tara, push. 1. Up. 4-7. Up. Okay, palagan nyo. Okay, palag. Wala nang papasok ha. Palag lang. Oh, portal. Yeah, set tuloy. R. 3, 2, 1, pasok R. Mag-repats na kayo. Flashing mid. Numero tsaka Defiance. Okay, set. Tingin sa macro, pre. Macro lang titingnan nyo. Huwag kayong galaw ng galaw. Pag naka-inti macro, hinto din kayo. Tara, 3, 2, 1, push. Tara, R ulit. Pasok R. Okay, papasok Phoenix dito ah. Okay, set na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable. Paportal kayo. Portal. Putang ina, portal. Okay, palag pa. Okay, clear nyo. Okay, palag pa sa meron. Wala nang papasok. Yes, pero vibe. Tapak mid.
Tapak mid. Pasok mid. Okay, set mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH. Push left. Combo, makase. Up. Okay, clash na to. Labo-labo. Defiance pa mid ah. Okay, palag pa sa meron. Okay, push lang. Okay, palag. Pasag. Okay, palag pa sa buhay, wala nang papasok. Palag pa sa buhay. Okay, palag lang. Walang papasok. Okay, SP tapakel. Call mic, pasali call mic. Tapakar. 3, 2, 1, pasok R. Makro. Listeners dapat. Makro. Makro. Diputa. Okay, bitaw MH. MH po, hello. Tara, push left. Highway. Kung saan yung macro, doon nyo itutok. Lang retalis ako, nandiyan si Pepe. Sige lang. Pag huminto yung command, huminto rin kayo. Pag huminto yung macro, huminto rin kayo. Sabi ko, highway, ba't kayo nagdamo? Okay, pasunog MH. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push mid. Diretso na to. Inutil! Okay, tingin lang sa macro. Macro lang. Macro. 1, up. Inutil! Okay, palag. Okay. Tingin sa macro. Macro lang. Wag kayong lumayo. Macro. Molestia. Ay. 3, 2, 1. Push portal. Combo, makase. Up. Wasak. Na Phoenix likod. Likod daw. Pinanggalingan. Palag nyo pa. Utang na, pumasok. Okay, palag. Be, macro lang kayo para hindi tayo nadidelay. Survive. Inutil! Dapat naka-recover na tayo dun eh. Nalayo yung salida nyo. Tapak R. Pasok R. Set R. Huwag na kayo sumasalida, pre. Tayo ng corny nyo. Gigigil ako sa inyo. Boy, dagat pag isa. Deny nyo na. Bypass na yan. 3 to 1 MH. 3 to 1 push. Okay, left side. Hagdan. Macro hanapin. Malaki na yan. Imposibleng din nyo makita yan. Kung saan ka Sige. Numero na. Dito lang. Pakapal. Okay, pakapal. Ito tao sa mid. Okay. Paburn tayo MH. 3 to 1 MH. MH. Hello? Numero, nasa mid na. Teka lang, hala pa ang FS. Okay, 3, 2, 1, push mid. Tingin sa macro. Macro. 3, 2, 1, combo, makase, up. Okay, palag. Tingin, pinanggalingan. Macro. 3, 2, 1, tara. Push R. Okay, macro lang. Putang ina, bypass isa huy. Di kayo mapapatay niyan. Pass lang. Pag minto macro, minto rin kayo. Okay, pakapal. 3, 2, 1, push. Okay, banat. Macro lang. May kalaban dyan sa up. Likod. Palag sa likod. Okay, palag sa likod. Pinanggalingan. Okay, nice one, Tosh. Okay, likod. Ubus, oh. Diba? Basic. Likod, numero. Likod ulit. Numero. Okay, palagan nyo. Okay, palag. Palag pa. Light. Pasok ka namatay. Tara, push R. Push R. Bypassin nyo na yan. Gapang R.
Kapang R, pasok R, namatay. Ito na, kalaban. Combo, makase, up. Macro. Saka na, basag tayo dito. Basag tayo. Okay, hindi ako nagpa-image ha. Okay, gilang. Ipit yan. Akin yan. Wala na papasok. Palag lang sa buhay. Tapakel. 3, 2, 1, pasok N. 8, 7, 6, 4, double yan ha. 3, 2, 1, push. Push na. Tingin sa makro. Okay. Sakto tayo sa numero ha. Lumipat ng R1. Sige. Takusan natin pre. Wait lang, wala akong view pa. Makro lang. Okay, makro lang. Dito lang muna. Okay, baka pa lang sa makro. Huwag kayong sisilip. Pumasok na mid, pre. Pumasok na. Okay, 8, 7, 6. Mami G, balik. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push mid. Hitable na to, ah. So, Defiance, oh. Makakat natin. Katin nyo yun. Nasa labas pa lang. Nasa labas. Okay, nasa labas. Okay, pareso nga pa. Okay, palagan nyo. Likod nyo. Galing mid. Palag sa mid. Wala nang papasok. Okay, ubos pa. Ay, masakit na kami. Espera vibe. Yes, pero vibe, tapak. Alin dito, please. Tapak. 3, 2, 1, pasok up. Defiance nakabak sa mid. May pasali si Stick. Defiance lumipat ng R1. Set R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable. Combo, makase, up. 7, up. Okay, palag. Okay, palagan nyo. Pero vibe. Salin nyo nga muna yan. Salin nyo muna, walang party. Dali. Okay na? Kasali na? Salim. Hello? Boss, kasali ka na ba, boss? Okay, wag nyo na isali. Tapak mid. Ay, sumagot. Pahala ka sa buhay mo. Pasok mid. Numero na tapak sa mid. Okay, set mid. Okay, may kalaban dito sa osa. 5, 4, 3, 2, 1. Push L. L, macro. Makase, up. 4, 7, up. Okay, palag. Oh, macro. Tingin sa macro. Nasaan na yan, pre? Mid, galing R1. Macro. 3, 2, 1. Push skating. Tingin sa macro. Skating daan. 3, 2, 1. Ipit na to. Makase, up. Mahaba yun. 4, 7. Up. Okay, palag. Palagan nyo. Ubus ha. Pasok ka namatay. Pasok mid pala. Mid. Sorry. Mid. Pasok mid. Defiance nakabak. Yeah. Set na. Sorry, pasok mid. Mid. 8. Ito na. Macro lang. Sikipan nyo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Inutil! 1. Combo, makase, up. Macro po. Kininginan nyo. Salida na naman kayo. Ay, pinagagawa nyo sa buhay nyo, par. 8, 7, numero, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable numero. Okay, palag. Oh, second wave, takusa. 8. Oh, hitable. Makase, combo, up. 4, 7, up. Okay, palag pa. Ubus yan. Okay, maniwala. Pasok mi namatay. 8, 7. Hitable na to. Didi, yung pangalan to, putang ina. Basta, grupo ng mga bading. Okay, palag. Oh, experiment.
Eh, pagka ganun, hanap lang po macro, tapos ikot-ikot lang kayo para makikita nyo yung kalaban. Eh, tapak L. L po, L po, L po, L po. 3, 2, 1, pasok L. Set. Repats kayo, guys. Okay, set po. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara po. Shitable lahat ng masasalubong ha. Oh, left, palep. Combo, makase. Up. Kaya, bully nyo to. Yan yung kukulit nyo ha. Okay, palagan nyo. Hanggang sa magdiputan na lang sila. Oh, tara, balik. Bias mid ah. Okay, balik. Okay, balik. Pinanggalingan. 3, 2, 1. Push portal. Combo, makase. 1, up. Oh, okay, balik. Okay, pasok L na matay. Papaburn tayo MH dito. May macro. Ayun na kalaban na. 3, 2, 1. Tara, push. Tapal. 1, up. Okay, palag. Wala na Okay, wala na papasok ha. Palagan nyo. Makapal pa kayo. Panalo pa kayo dyan. Panalo, Chong. Meron nakapak sa L1. Hindi. Pasok L na matay. Habol. L. Paset po. Andiyan ang kalaban na kasunod ko. Ayan na. 8. Macro. Walang sasalida. Sumalida tanga. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable. Hanap pula. Okay. Hitable yan, be. Hitable yan. Okay, banat. Panalo pa. Second wave. 8, 7. Macro. Hanap sa macro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palag portal. Hitable yan. Ubus pa sa inyo yan. Nice 1 min, no? Okay, palag pa. Abot ba reso? Palag pa. Panalo, guys. Kung saan nakapak R1. Panalo. Hello. Ayos na Ah, okay, pasok L na matay. Palag pa sa L. Ito, may pumasok ulit ha. 8, 7, portal, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na. Wasak ulo. Okay, palag. Oh, portal side naman. Okay, portal side. Oh, ayan pa sila panda. Putang ina, mga tanga, nag-light speed oh. Wasak. Okay, palag pa sa portal. Ayan oh, dami pa. Dami pa po, guys. Ang dami pa. Palagan niyo pula. Hitable yan, be. Okay, palag. Anli yan to. Pasok L na matay. Tangina nyo, hindi nyo kami kaya dito. Okay, 8. Macro. Hanap macro. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hit sa portal. Bilog. Combo, makase. Up. 147. Up. Okay, palag. Ubus pa. Maniwala. Okay. Oh, panibago na naman. Numero na naman. 8. Pasok L na matay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable be. Tingin sa macro. Palag pa. Ubos. Panalo pa. Palagan nyo pa. O, defiance naman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palagan nyo yung portal. Combo, makase. Up. Okay, palag lang. Okay, SP revive na. Manipis na. SP revive. Tapang mid. Mid po. Meron nakapak L1. 3, 2, 1. Pasok mid. Mid. Repats kayo. Tingin sa portal. Tingin sa portal. Tingin sa macro, sorry. Okay, set po. Paset. Inutil! Paset. 8, 7. Bitaw macro. Bitaw MH pala. Inutil! 3, 2, 1. Tara, tingin sa macro. Palep. Tara, push left tayo. Walk lahat nasa rap. Walk. 3, 2, 1. Takbo. Tara, push. Macro tutok. Malapad dyan. Parang yung muka. Okay. Cut. Makase. Combo. Up. Okay. Cut nyo. 3, 2, 1. Portal. Makase. Up. Wasak. 4, 7. Up. Tangina. Sulit. Okay. Palag pa. Okay. Palag pa. Okay. Palag lang. Pasok L na matay.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8. Portal, macro, macro, 7, 6, 5. Hanap macro. 4, 3, 2, 1. Hitable na, hitable na, hitable na, hitable na. Combo, makase, up. 1 for 7, up. Sige, palag, palag, palag. Ubus yan, ubus yan, ubus yan. Oh, portal ulit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable pa to, hitable na ulit, hitable na ulit. Last batch, hitable na last batch. Sige, palag pa, palag pa, palag pa, palag pa, palag pa. Pasok ang namatay, pasok ang namatay. Putang ina, champion, galawang champion. MP ang champion. Sige, set, set, set. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Ang ina, ganyan yung galaw ng champion. Pre, nakikinig, tapos, ala. Sige, bitaw yung mage. Di pa yan? L? Ay na, teka lang, hinihingal ako. Macro lang. Tangin na yan. 3, putang ina mo. Na-SS nyo yan? 10 yun. Oh, macro, macro, macro. 8, 7. Macro lang, macro lang, macro lang. Mababasag tayo pag lumayo. 3, 2, 1. Hitable, hitable. Push nyo portal, push nyo portal, push nyo portal, push nyo portal, push portal, 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 portal. Ubus ulit, ubus ulit, ubus ulit, ubus ulit. Okay, yung sync, yung sync, yung sync, yung sync, yung sync, yung sync. Portal po. Hanap sa macro. Ubus na sa akin to, pre. Pine. Pasok el namatay, pareso nga po. Pasok el namatay, pasok el namatay, pasok el namatay. Pareso po, KG. 8, 7, 6, 5, 4, 3, PA, 2, 1. Palag pa, palag pa, palag pa. Palag pa, palag pa, palag pa. Okay. Hitable na to, hitable na to, pre. Hitable na to, pre. Okay, hitable, 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 hitable. Okay, palag lang, palag lang, palag lang, palag lang, palag lang, palag lang, kalas na, kalas na, kalas na, kalas na, kalas na. Kalas na, teka lang, inom lang ako. Sige. Tapak mid, Lumiro, Arwan ha. tapak mid, tapak Isaw, mid. 3, 2, 1, pasok mid. May sausaw? Ha? Be? Okay, set, 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 set. Set po, pabitaw MH. Pabitaw po MH. 3, 2, 1, push right. Tingin sa macro po. Macro lang, macro lang. Macro, 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 macro. Okay, macro po. Kakahuyan. Eto na, may nagsuswimming, oh. 3, 2, 1, portal, 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 portal. Portal, portal, portal. Gago, wala ata eh. Wala ata, wala ata. Okay, set ulit, set ulit, set ulit, set ulit. Okay, set, set. Takbo na lang yung takbuhan. Tara, GH tayo, GH. 3, 2, 1, push GH. I-deny natin, masyado silang masaya. Okay, GH, GH, GH. Ako sa nakapakilo. GH, 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 GH. Sige, sige, i-deny lang namin. Labasin natin sila. Okay, deny, deny. GH, GH. Ay, ligad, 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 Phoenix, ligad, Phoenix, ligad, Phoenix, ligad, Phoenix. Alagwayin niya. Alagwayin niya pa, alagwayin niya. Okay, ubos, ubos. Meron niya. Kita ko eh. FS, no? Okay, palag, palag lang, palag lang, palag lang, palag lang, palag lang. Okay, palag, 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 palag pa, palag pa, palag pa, palag pa, palag pa, palag pa, palag pa. SP revive. Tangin na, nailuwa pa nila. May pagkaganon, ano lang, monster lang. Tagal natin kinakatay, tapakar. Huwag niya tipirin yung skill, paka-clashing ko naman kayo eh. Pasok R. 8, 7, sila tanga-tanga ah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na lahat ng mga kasalubong. 3, 2, 1, push. Okay, push L, push L, push L. Bypass yan, bypass yan, bypass yan. Tara, pa L, pa L, pa L, pa L. Highway, highway, highway. Okay, dali. Okay, macro. Pag uminto macro, hinto rin kayo. Macro lang. Susunod yung mga tanga, ha. Wala. Maniwala. Macro. Cover na MH. 3, 2, 1, trap push mid. Tingin sa macro. Tutok macro. Hawak makase. Range kill. Up. Bypass. Pa L. Santong clashing na tabi. Sure boss. Tara, pa L tayo.
Walk. 3, 2, 1, takbo. Takbo. Salpo ka na to. Makase, combo, up. Okay, kalat, macro lang, macro. Tingin sa macro, maniwala. Ina nyo. Patay si BCI. Less na yan, ha. Okay, palagan nyo sa kalsada. Basag yata tayo, pre. Numero Okay, L1 na SP rin. revive. Makikipag-anlihan tayo dito, ha. Magka-clashing L1. Tara. Tapak L. Maniwala. 3, 2, 1, pasok L. Okay, 8, 7, 6, set, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, palag. Portal. Portal tuloy, macro pala, sorry. Okay, pareso nga po. Pasok L naman tayo. Panalo kayo dyan. Pareso. Usap pa GH. Okay, pareso nga po. Ito na, numero 8, 7. SP nga, SP na. Tapak mid. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. Defiance sa gamit sa L1. Sige. Ako sa nagano yung GH yun. Set mid. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push mid. Dalawa. Tapak R. Tapak L. L. 3, 2, 1, pasok L. Defiance nakapak sa mid. Lumipat L. Set na agad. 8. Enough, masok na. Macro, hanap macro. Be. Macro. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable, wag na sumalida, be. Wag na sumalida, hindi kailangan yan. Tangina. Ay na naman kayo sa salida nyo. Okay, palag sa buhay. Talo. Tapak mid. SP revive. Be, wag na kayo sumalida, please. Pinaka-choflex na galaw yan. Uy, nice man push. Ang ina, napa-GT ah. Pasok mid. Defiance L1 pa rin. Yes, set. Be, wag na kayo sumalida, please. Nakakabobo ng galaw yan. Maniwala kayo sa akin. Set. Bitaw MH. 3, 2, 1. Push L. Combo, makase. Up. Ito ah. Stop. Defiance sa L1. Up. Macro. Paano mo Macro. 3, 2, 1. Tapal. 3, 2. Macro lang. Hanggat di gumagalaw yung macro. Diyan lang kayo. 3. Up. Tingin sa macro. 3, 2, 1. Push. Macro. 1. Up. Okay. Macro. Putang ina nyo. Alagwahan gusto nyo ha. Putang ina mo. Okay. Palag. Ubus pa sa inyo yata. Ay, gago. Naipit kayo numero. SP revive. Tapak mid. SP revive. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Set. Mabilisan. 3, 2, 1. MH. Sabulin natin yung recovering. 3, 2, 1. Trap. Push. Pael. Makase. Combo. Up. Git. Tapal nyo. Banatan nyo. Recovering yan. Git. 3. Pinanggalingan. Macro. Hanap macro. 3, 2, 1. Trap. Push. Sigipan nyo. Combo. Makase. Up. Okay. Ubus pa. Ito na Takusa. Sasaluhin natin yan. 3, 2, 1. Tapal. Pedes. Okay. Palag pa. SP revive. Okay, SP revive. Tapak mid. Tapak R. 3, 2, 1. Pasok R. Bitaw po MH. 3, 2, 1. MH. MH po. 3, 2, 1. Tara push. GH. Push na. Mabilis ang galaw, pre. Huwag na kayo mag-pull buffs. Pag sinabi kong MH, yun na yun. Takbo lang. Defiance na gano. Skating na. Geng. Bakit pa? Up. Wala. Hanap macro. Palit. Portal mid.
Palep. Pakapal. Flashing ang port. Okay, pa-burn ako MH dito ha. Pa-burn ako MH dito. Compress. Tangin na, konti. Ang tipis na natin. Nakat ba tayo? 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 trap push mid. Tingin sa macro. Hanap macro. Meron nakapag sa Okay, recovering tong mid na. Palep. Ito na skating. Okay, palagan nyo. Ubus ha. Ubus. Ba't numipis tayo doon? Okay, sa akin yan. SP revive. Flashing ulit. Palag sa buhay yan. Diyan na numero ha. Okay, SP na lahat. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Mid. Set. 8. MH. BA mga hater. BA pa mga hater. 3, 2, 1. Tara, push. Pides. Okay, palagan nyo. Palag. Okay, palag. Ubus to. Okay, portal mid. Compress mid. Pasok mid namatay. Ayos nakapak sa mid. Okay, pasok mid namatay. Paset po mid. Ayos nakapak. Ito na. Numero. Banatan nyo. Hitable yan. Kaya niyan. Nice one, walis diya. Okay, palag pa. Okay, makapal pa tayo. Pasok mid namatay. Dali. 8, 7, 6. Palag sa meron na. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable. Palag lang. Palag. Pasok mid namatay. Hanap macro ha. Hanap macro be. Tako sa R1. Pasok mid. Okay, palag nyo. Kaya pa? Okay, palag. Sa building ah. SP revive portal. Tapak R. Pwede, hindi pala ako nakapag-revive. R po, R. Tapak R. 3, 2, 1, pasok R. Okay, repats kaya. No, meron nakapak sa mid. Defiance. Set, MH. Habol tayo sa mid, magka-clash doon. 3, 2, 1. Tara po. Hanap macro. No, Okay, meron walk. nakapak sa R1. R1. Pumasok Up, balik. Macro. Be, macro. Hanapin niyo yung macro, pre. Wala ako sa pedes. 3, 2, 1. Tara, push. Okay, tapalan niyo numero. Pa-portal. Makate, combo, up. Okay, 147, up. Okay, palag. Ubos ha. Ubos. Tingin sa macro, pasok ka na matay. Macro, be. Pahanap macro. Okay, set lang dito. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, trap push. Hanap macro. Macro. Pagdan. Okay, pagdan. Up, dito lang. Walang tatagos. Makikita kayo. Light speed. 3, 2, 1. Tara, push mid. Ito, skating. Malilikuran. Tara, baba. Makase, bogs. Up. Okay, tulak portal. Okay, portalan nyo. Okay, palag pa. Baon. Okay, baon. Palag lang sa meron. Palag pa sa meron. SP revive. Portal. Tapak R. Tapak lang. 3, 2, 1, pasok R. Yes, set. Up MH, pabitaw na nga po. Tatakbo na tayo, kakatay sa mid. Tako sa mid ah. 3, 2, 1, MH. Tara. Pababa monster. Pa-GH. Okay, left side. Up! May nag-GH. Clear nyo nga to.
combo, makase, up. Balik na. Macro, hanap macro. Hanap macro. 3, 2, 1. Tara, push mid. Dito. Dito. 3, 2, 1. Tara, push. Salpok. Makase, up. 147, up. Okay, palag. I-clash nyo dyan. Clash nyo lang dyan sa sliding. Likod, be. Likod ba. SP revive. Dali. SP. Tapak R. Bahan sa kapak sa mid. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Ay, kagulo na to. Set po, set. 3, 2, 1, MH. Tara, macro. Pa-GH. Sliding. GH Dali. na. Meron? Okay, GH lang. Meron. Save. Okay, GH lang. Walk na sarap. 3, 2, 1, tara, push. 50%. Push. Makase, combo, up. Okay, palag. GH. Parating na Phoenix. GH lang. Lalayo nararating niya, pre. Yes, pero ba? Ipis natin. Huwag nyo na nga bullet. Pagka 2-3 lang, pre. Tapak mid. Pasok mid. Set mid. Huwag nyo na nga bullet. Pag 2-3 lang. Kulang tuloy tayo ng ano daw. Pogi point. Naluwa ba? Di pa. Naluwa. Hanggang 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 baba. Baba. Salpok. Makase. Up. 147. Up. Okay, salpok lang. Okay, palag pa sa meron. SP. Tapak R. R. B, R. Okay, 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. Set. 8, 7, 6. Numero 5, 4, 3, 2, 1. Hitable. Pasok R namatay. Dali. Pasok R namatay. Iin nyo. 3, 2, 1, MH. Macro lang. Huwag kayong lumagpas. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, balik portal. Combo, makase. Up. Okay, palag. Pareso nga ako, coach. Pasok ka namatay. 8. Eto na. 7, 6, 5, 4. Portal. Palagan niyo yung portal. 3, 2, 1. Portal. Pa-clear. Macro. Macro po. Pa-MH. Uy, compress na macro, be. Tangina, isa lang yan. Dami nyo dyan. 3, 2, 1 MH. Vulgar pa-S yung Vulgar. Di ako makapagbukas ng back. Pa-MH. Party ko. Tara mid. Okay, push. Walk na sarap. 3, 2, 1, push left side. Up, balik. Cancel. Likod. Tangina, galing na pala sa mid. Sorry, akin to. Geng. Reset. Akin yan. Hindi ko nakita. SP revive na, oy. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Bahan bumalik sa GH. Okay, mid. Bitaw MH. Bitaw po MH. 3, 2, 1, tara. GH. Mga katabi, ang nipis natin. Ang babagal nyo gumalaw, pre. Okay, push nyo GH. Walk nga kayo, sliding lang. 3, 2, 1, tara, push. Ayan o, kakain na o. Kakain na. Gitna. Wasak ulo. Okay, GH. Nice one. 3, 2, 1, tara, balik mid.
Mid pa, slide lang, mid slide lang. Tingin sa makro, tingin sa makro. Makro, makro. Makro, makro. Makro, 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 makro. R1, Defiance. Dito tayo, kabila, kabila, kabila. Hanap makro. Pumasok R1, Defiance. Okay, dito lang, makro, makro. Dito sa gitna, sa gitna, be, sa gitna, be. Sa gitna, sa gitna, sa gitna. Oy, makro, makro, makro. Art tong, nasa right tong Defiant. Sige, sige. Eto na, 3, 2, 1, push, slide, push, 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 push. Okay, bound, 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 bound. Huwag kayo magtira balik. Binebait niyo yung kakampi nyo. Binebait niyo yung kakampi nyo. Putang ina yung mga FS. Nagtago sa likod. Takusa nag-image na galing. Okay, pasok ar namatay, pasok ar namatay, pasok ar namatay. Tulak nyo hanggang R, tulak nyo hanggang R. Ayun na, mga kasalubong nyo, Takusa. Okay, tulak nyo hanggang GGH R. numero Tulak nyo hanggang R. Ilang percent? Wala pa na nagpabak pala. Okay, pasok ar namatay, pasok ar namatay, pasok R. Klaseng Pasok. ng Takusa. Okay, portal kayo lahat, side, portal side, portal side, portal side. Pasok ar namatay, pasok ar namatay. Dali, set. Hanap makro. Saan yan, pre? Sa L1, papuntang G. Pa-S yung nga ako, Balgar. 3 to 1 MH. 3 to 1, tara, GH. Naka-RG tayo agad dun, ha. Okay, walk na sa harap. Ano na, bawas na? Bawas na, pa 3 to 1, 50% na. push. Makase, combo, up. Ayan, salubong. Okay, salubungin nyo muna. Karakter tayo, karakter. Okay, karakter. Hanap macro, be. Huwag kayo dyan mag-GH. 3, 2, 1, numero. Combo, makase, up. Takusa manggagaling L1. Okay, palag, numero. Be, huwag kayo maligalig. Ikot kayo ng ikot. Tangina, yung mga FS nasa labas. SP. Be, yung mga FS, mag-iw kayo sa clash. MMR boys. Okay, tapak R. Pasok R. Matatalo na. MMR pa rin. Wala Okay, set R. R. Pasok R. Wala nag-GH ha. Sige, be. Takusa nandito na sa GH. MH. 3, 2, 1, tara, GH. Up. SP revive tuloy. Mid. Pasok mid. Sa kapit sa mid. Okay, pasok mid. Okay, mabilis ang galaw naman dyan. Isa lang, 8. Dito lang tayo. Portal. Macro. Hanap macro. 7, 6, 5, BA. 4, 3, 2, Pero L1 ha. 1. Hitable to, be. Hitable to. Katayin nyo. Okay, wag nyo nang palabasin. Oh, SP revive. Nag-image na galing L1. SP revive. Tangina, sumasalida pa kasi, be. Wag na kayo sumalida. Tapak R. 3, 2, 1, pasok R. Magka-clash yan. R. Be, mabilis ang galaw, please. Ito, MH. Pa-drop nga, Balga. End pa rin ha. 3, 2, 1, tara, push GH. Push na GH. Mga FS mauna. Mga ew. Walk na sa harap. Sliding lang. Be, mano yun? Be. Sliding. Tangina, nipis natin. Slide. Numero pa GH na. Okay. Pa-monitor lang GH, pre. Putang ina. Ang bilis. Okay, pasok. R. Pasok R. 8. Bitaw na MH. SU. 3, 2, 1, tara. GH na. Be, mabilis ang galaw. Pag sinabing MH, takbo nyo na. Numero moving na. 1-9. Okay, rekta GH. Up. Walk. Macro. Tangina, kaya pa ba natin? Kaya, Chong. Okay. Mababa pa yan. Takusa na sa mid pa rin. Di pa nag-move. 3, 2, 1, sync. Up. Back. Pre, back. Di ako makapagsalta ng sunod. Takusa pa 6 na galing mid ha. Clear nyo to. 3, 2, 1, GH. Be, GH. Putang ina, naglikuan. Takusa lumipad. GH, be. Wala, basag. Numero pushing na rin. Basag tayo, hindi naabot. Nice G.
Nice G, nice G, nice G. Nice G, boss. Itong nice game. Yeah, yeah, yeah. Nice try, nice try. PK 45. Ba't nagka-medal pa rin si Bakat? Nice G, boys. Nice G, bukas ulit. Nice try, Otits. Thank you, thank you. Yeah, salamat, salamat.